Welcome back to In Goa News. A scuffle broke out between inmates at the Central Jail Kolwali, leaving one prisoner injured. The incident reportedly took place inside Block 4 of the prison premises and allegedly involved inmates Sagar Patil, Manthan Chari, and Narayan Balekar. Following the altercation, the injured inmate was shifted under police escort to the district hospital Mapsa for medical treatment. Authorities confirmed that his condition is currently stable. Jail authorities have initiated an inquiry to ascertain the cause of the incident and fix responsibility. Further investigation is underway. क्या हो रहा है? किसने मारा आपको? सागर पाटिल हाँ? और मंथन चरी। क्यों मारा? ऐसे बिना मतलब का। बिना मतलब का मतलब क्या हुआ था अंदर जेल में? कुछ नहीं, उन लोग उधर भाईगिरी करते हैं थोड़ा। हाँ उधर उन लोग भाईगिरी करते हैं थोड़ा। हाँ, और कौन कौन था मारने के लिए? अच्छा, कितें मारपाचें कारण कितें आशिल्लें? ड्रंक आसात तुमी? ड्रंक आसात? तो अक्युजाक मारपाचें कारण कितें आशिल्लें? कितले जाण आशिल्ले तुमी? कुछ नाम मालूम है उनके? हाँ? सागर पाटिल, हाँ? मंथन चारी, हाँ? नारायण भालेकर, हाँ? आर.के. भालेकर। लेकिन मारने का कारण क्या था? मारा क्यों? मारा क्यों लेकिन? आता म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक आतां लेटस्ट इन्फॉर्मेशन मेवता ती म्हटल्यार की कोलवाय जेलीन भितर एक इनमेट्स एक कैदी आसा, त्या कैदीक दुसरे काही 5 ते 7 कैदीन भितर ताका बरोच मारलो अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवता. एग्जॅक्ट मारपाचें फाटलें कारण कळोंक ना, पूण जेन्ना आमी त्या कैद्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां ताणें सांगलें की विनाकारण म्हटल्यार बेश्टोच खंय आपल्याक मारलो, कांयच रिजन नासतना अशी इन्फॉर्मेशन आमकां त्या कैदीन सद्याक दिल्ली आसा. इन्फॉर्मेशन अशी मेवता की भितर 5 ते 7 कैदी असले आनी सगळे कैदी खंय टायट असले, सोरो पिवन नशेन असले आनी ह्या नशेन तेंच्यांनी ते एका भुरग्याक जो इनमेट आसा कैदी ताका भितर तेंच्यांनी बडयलो अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आतां मेवता. जो इंजर्ड जाला कैदी ताका सद्याक म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर सद्याक हाडलेलो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी तुमकां सांगलेलें की कोलवाळे जेल ही एक जेल आसा ओ एक 5 स्टार हॉटेल आसा हेच आमकां कळना, कित्याक आमी जायत्या वेळा न्यूज करून तुमकां हायलायट करून दाखयलें की कोलवाळे जेलीन आमी पळयलां की जायत्या वेळा ड्रग्स आसा हो भितर सांपडलेलो आसा, सोरो भितर सांपडलो, तंबाखूची पॅकेटां सांपडली, गुटखा पॅकेटां सांपडले, अशे वेगवेगळे तरेचे भितर सद्या आमकां सामान जे आसा हे सांपडलेलें आसा. ही न्यूज आमी तुमकां खुबदां हायलायट करून दाखयली आनी आयज अशी इन्फॉर्मेशन मेवता की 5 ते 7 कैदी जे आसा हेंच्यांनी सोरो पिवन एका कैद्याक भितर मारहाण केली अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवता. प्रश्न असो निर्माण जाता की ही कोलवाळे जेल आसा हो एक 5 स्टार हॉटेल आसा, कित्याक सोरो भितर येयलो खंयसून, कोणें तो सोरो एंट्री केली भितर येवपा खातीर आनी कोण सोरो भितर सप्लाय करता हे सद्याक आतां आमकां कळना. हेची पुराय इन्फॉर्मेशन आतां आमी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया. जो इंजर्ड जाला ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक उपचारा खातीर हाडलेले आसा. आमी त्याच्याच कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की तुका मारले ते कोणें मारले, तेजें फाटलें कारण कितें आसा, कित्या खातीर मारले पळय ते. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, म्हापशेच्यान.